Summit Air, Budayar. Yeti Airlines. Yeti Airlines, Budayar, Summit Air. Summit Air उड्यो Budayar taxiing runway for takeoff. Budayar takeoff भयो लाइट कसरी गएको छ मैले landing of dash 8Q400 the D heavy land 3 airlines 3 airlines पनि ल्यान्ड गर्यो उदय टेकअपको तयारी गर्दैछ घुस्नसम्म उडिरहेको उदय टेकअप फ्रम TIA destination unknown